तो कैंसर हड्डियों का भी होता है, मैदे का कैंसर भी होता है, ब्लड कैंसर भी होता है और जिस्म के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। और कैंसर एक बड़ी बुरी बीमारी है और कैंसर का क्योर इस दुनिया के अंदर मौजूद है। और कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इसमें इलाज नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन, जिसका इलाज, जिसका तदारुक इस कुरान पाक में, इसकी आयत में, अल्लाह तबारक व तआला के 99 अस्माउल हुस्ना में मौजूद नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्लाम में इलाज के 3 तरीके हैं। सबसे पहले जब भी कोई मर्ज आपके साथ लाहक हो, सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा, या रब्बुल आलमीन मेरे मसले को हल फरमा। उसके बाद फिर आप जाके दीजिए सदका और उसके बाद जाइए किसी अच्छे डॉक्टर के पास, यानी कि दवा, यानी कि सबसे पहले दुआ, उसके बाद सदका, उसके बाद फिर दवा। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाज़िर खिदमत है। आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमसे स्काइप आईडी आगा मिनहाज पर और व्हाट्सएप पर राब्ता फरमाते हैं और आप हमसे वज़ाइफ लेते हैं, वज़ाइफ पर अमल करते हैं और उससे माशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी रहनुमाई कर सकें और उसके बाद आप हमसे माशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए भी राब्ता करते हैं। इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, इसको सदका जारिया के लिए आगे शेयर फरमाते हैं। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। सोशल मीडिया पे आप हमसे राब्ता करते हैं और अपने मसाइल हमसे शेयर करते हैं। इस बार हमसे पूछा गया है कि कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर हमारे पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह फैल रहा है और कैंसर का क्योर पूरी दुनिया इस वक्त ढूंढ रही है और इस वक्त इस पर काबू पाने की बहुत सी कोशिश भी की गई है और वो बड़े इसमें कामयाबी भी है और बहुत सारे लोग कैंसर से वापस भी आ जाते हैं। कैंसर जो है वो उस स्टेज के ऊपर जाके हमें पता चलता है जब उसकी लास्ट स्टेज होती है। मैंने बहुत सारे कैंसर के ऐसे मरीज़ देखे हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं और बहुत सारे खुशनसीब ऐसे भी देखे हैं जो क्योर भी हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जो कैंसर होने के बाद वो क्योर हो गए, वो ठीक हो गए, वो कैंसर से सर्वाइव कर गए और उसके बाद कैंसर वापस रिपीट होकर आ गया। और हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का भी बहुत सा रिवाज है। तो मैं अपनी बहनों से, जो भी हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हर साल में कम से कम एक मरतबा जाके ब्रेस्ट कैंसर को ज़रूर चेक कराना चाहिए। किसी अच्छी सर्जन के पास जाकर, किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर, किसी अच्छी फिजिशियन के पास जाकर अपने ब्रेस्ट कैंसर को ज़रूर चेकअप इसका कराना चाहिए कि खुदा न खास्ता इसके अंदर किसी भी किस्म की गिल्टी जो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है उसको ज़रूर अवेयरनेस हमारी अंदर, हमारी बहनों के अंदर, हमारी माओं के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि आप हमें एक अच्छी माँ दे दीजिए और हमसे एक पूरा अच्छा एक माशरा ले लीजिए। माशरा जो है वो माँ बनाती है, तो माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैंसर हड्डियों का भी होता है, मैदे का कैंसर भी होता है, ब्लड कैंसर भी होता है और जिस्म के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है और कैंसर एक बड़ी बुरी बीमारी है और कैंसर का क्योर इस दुनिया के अंदर मौजूद है। और कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इसमें इलाज नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन, जिसका इलाज, जिसका तदारुक इस कुरान पाक में, इसकी आयत में, अल्लाह तबारक व तआला के 99 अस्माउल हुस्ना में मौजूद नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्लाम में इलाज के 3 तरीके हैं। सबसे पहले जब भी कोई मर्ज आपके साथ लाहक हो, सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा, या रब्बुल आलमीन मेरे मसले को हल फरमा। उसके बाद फिर आप जाके दीजिए सदका और उसके बाद जाइए किसी अच्छे डॉक्टर के पास, यानी कि दवा, यानी कि सबसे पहले दुआ, उसके बाद सदका, उसके बाद फिर दवा। दवा लेना भी हमारे इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें सिर्फ वज़ाइफ बता दीजिए, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस्म अता फरमाया है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की परवाह हमें करनी चाहिए, क्योंकि बरोज़े क़यामत हमसे इस नेमत के बारे में, इस जान के बारे में, हमारे एक एक आज़ा के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि ये कैंसर क्यों होता है। कैंसर बहुत सारे वजूहात की बिना पर होता है। किसी को इनहेरिट होता है, किसी के वालिदैन में था, किसी के दादा दादी नाना नानी में था तो वहाँ से भी आ जाता है, किसी के ब्लड के अंदर कैंसर होता है। अच्छा, कुछ लोग पान गुटके छालिए खा के माउथ के कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ हमारी बहनों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, किसी को हड्डियों का कैंसर हो जाता है, किसी को मैदे का कैंसर हो जाता है, किसी को जिगर का कैंसर हो जाता है। तो ये कैंसर जो है जब ये हो जाता है तो इसकी क्योर किस तरह करनी चाहिए। वजीफे की तरफ आते हैं
تو آپ کو سب سے پہلے جب بھی کسی مریض کو دیکھیں، کینسر کے مریض کو دیکھیں، ہیپاٹائٹس کے مریض کو دیکھیں، کڈنی کے ڈائلسس کے ہوتے ہوئے مریض کو دیکھیں، اس کو دیکھ کے دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی دعا عطا فرمائی ہے، یہ ایسا ایک انجیکشن عطا فرمایا ہے کہ جب ہم کسی مریض کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو وہ مرض جو اس کو ہے وہ ہمیں نہیں ہوگا۔ کسی بے روزگار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیجئے تو آپ بے روزگاری سے بچ جائیں گے۔ کسی مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لیجئے تو اس مرض سے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم دور فرما دے گا۔ تو بہتر ہے کہ ایک تو سب سے پہلے تو یہ دعا کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ جب کسی مصیبت زدہ پریشان حال کو دیکھیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اور یہ ایک سورہ نجم ہے، اس کی آیت نمبر ہے 58، سورہ نجم آیت نمبر 58، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، زمزم پہ دم کریں اور مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کینسر چلا جائے گا۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ جس کو سورہ شفا کہتے ہیں اس کے ساتھ ملا کے اگر یہ دعا پڑھیں گے، پانی پہ دم کریں گے اور زمزم کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کے ساتھ، تو یہ دعا پڑھنے سے اور وظیفہ پڑھنے سے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے سے یہ جو کینسر کا مرض ہے یہ چلا جائے گا۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو کینسر جیسا مرض آپ کی زندگی میں انشاءاللہ قریب نہیں آئے گا۔ تہجد میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اٹھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، کینسر زندگی سے چلا جائے گا۔ اگر زمزم کو دن بھر کثرت سے استعمال کریں، بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کے زمزم پی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ کینسر یا ہر مہلک بیماری آپ کی زندگی سے چلی جائے گی۔ 7 لال گول مرچوں کو لے کے اگر سر پہ اس طرح سے رکھیں یا پورے جسم سے اس کو اتاریں اور 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے مرچوں کو جلا دیں کہ اس سے آپ کے گھر میں دھانس نہ ہو اور آپ کے پڑوسی پریشان نہ ہو، تو انشاءاللہ بہت ساری مہلک بیماریوں سے، نظر بد سے، جادو سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو جو کینسر ہو وہ اس کی جسمانی بیماری ہو، بہت سارے لوگوں کو کینسر روحانی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جسم میں شیاطین گھس جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق شیطان جو ہے ہمارے جسم میں خون کی نالیوں کے اندر، خون کی رگوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بد اعمالیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو میں نے آپ کو اس کا وظائف بھی بتائے، اس کا توڑ بھی بتایا، اس سے کیور کا راستہ بھی بتایا۔ پنجگانہ نماز کی جو لازمی پابندی کرے گا وہ ہر بیماری سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچا رہے گا۔ جو شخص باوضو رہے گا برکتوں میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا۔ جو شخص تسبیح فاطمہ کا استعمال کرے گا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جسم اس کا توانا رہے گا۔ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتے ہی سیدھا جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ جو شخص روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائے گا، پرندوں کو باجرہ ڈالے گا، حشرات الارض کو چینی وغیرہ ڈالے گا، کبھی بھی انشاءاللہ مقروض نہیں ہوگا۔ جو والدین کی خدمت کرے گا وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر بہت زیادہ کامیابیاں پائے گا۔ جو زمزم کا استعمال کرے گا، ہر نماز کے بعد زمزم پیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، کبھی بھی اس کی زندگی میں کوئی بیماری داخل نہیں ہوگی۔ پاکستان کو ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ میری اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ جو ہے وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے تو رابطہ اس پہ فرماتے ہی ہیں، مجھ سے اس پہ ہیلنگ بھی لیتے ہیں، مجھ سے اس پہ رابطہ رکھیے۔ میں پوری کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اور میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ اپنے میزبان آقا منہاج کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين